Sabi? Bisa guys, cream antiyum. Na may hotdog o. Kalami aning hotdog. Ha? Unsa imo hotdog o tuyom? Ito yung hotdog. Tuyom hotdog. Sus, mukbang. Mukbang ni guys. Tinood niyo na mukbang. Tinuod. Di na lang kamo sabay sa mo be. Nakamulakaw. Ay, na lang kag tuyom. Kaya magkaon pa kag tuyom. Pag human daw niya kaon, anak mo kaon pa daw siya. Usab. Yawa. Gigutom man siguro. Kadong pila ka katuig wa ka kaon dong. Ala, utso. Patak ka. Ang pasagad. Uy. Kaya ka tuig ala 8. Yummy. Hotdog. Ayaw, ayaw. Isagol. Isa-isa lang. Sige, sige. Nga nga, Bi. Nga nga daw, Bi. Nga nga nasa tuyom, Bi. Tisa. Ay, wala na. Time is up na. Ay, wala.